Salam, Inch'Allah تكونوا كاملين بخير. في الفيديو غنشوفوا la solution de l'exercice 10, page 294, sur la transformation géométrique d'une parabole. Voilà, donc le plan est rapporté à un repère orthonormal ou IG, soit f et g les fonctions numériques définies par fx égale x au carré et gx égale x au carré plus 1. La première question, construire la courbe CF. 2. Déterminer la transformation géométrique qui permet de déduire la courbe CG à partir de CF. 3. En utilisant la courbe CF, construire la courbe CG. Pour la première question, construire la courbe CF, on a fx égale x au carré. On a les images de x, donc on a l'image de 0 par f, il y a 0. L'image de 1, donc il y a 1, moins 1, il y a 1. L'image de 2, il y a 4, moins 2, 4. Donc fx, il y a une parabole de sommet haut. L'origine du repère, ou donc l'axe de symétrie, donc voilà l'axe des ordonnées, où il est orienté vers le haut. Voilà, donc on dit il y a 1, on dit l'image de 2, il y a 4, l'image de moins 1, il y a 1, et l'image de moins 2, il y a 4. Donc CF est une parabole de sommet haut et orientée vers le haut. La deuxième question, on a fx égale x au carré et gx égale x au carré plus 1. Déterminer la transformation géométrique qui permet de déduire la courbe CG à partir de C de f. Comme fx égale x au carré et gx égale x au carré plus 1, donc il نعوضو fx نعوضو x au carré par fx. Donc غتولي g de x هي fx plus 1. Donc كيفاش غادي نبينوها graphiquement. Donc شنو معنيت gx يساوي fx plus 1. عندنا هنايا la courbe c de f dans un repère orthonormé OIG. donc هنا ديما عندنا هذا هو l'axe des abscisses، هذا هو l'axe des ordonnées. donc هنا عندي les x وهنا عندنا les y اللي هما fx، وفي هذه الحالة عندنا fx هي x au carré. donc fx égale x au carré. donc ملي fx كتساوي 0 ولا fx plus 0 donc هو هاد l'axe هذا، donc تيكون sur l'axe des abscisses. donc هنا عندي x au carré plus 0 اللي هي x اللي هي x au carré. donc شنو هو لو سومي ديالها هو 0 0. donc إلا خديت x au carré plus 1 x au carré plus 1 donc غنديرو ترانسلاسيون غنزيدو هنايا par 1g. donc غتولي عندنا هنا لو سومي هو 0 1. donc بحال عندي مثلا مستقيم، donc عندي هنايا هذا المستقيم هذا donc هو x plus 0 يعني هو x. donc إلا درت ترانسلاسيون par 1 غيولي عندي x plus 1. donc ترانسلاسيون par 2 غيولي عندي x plus 2 x plus 3 donc etc. donc بحال عندي هنا شي شبكة. فوالا donc هنا عندي عاوتاني x moins 1 x moins 2 etc. donc نفس الشيء بالنسبة لاكورب. donc عندي هنا لاكورب. donc أي نقطة هنايا غادي ندير لها ازاحه حيت عندي x au carré plus 1. donc اي نقطه غنزيدو هنا par g. donc عندي هنايا لو سومي غيولي عندي هو هذا. عندي هاد النقطه دونك غندير لها ازاحه بحال هكا عموديا، دونك غتولي عندي هذه النقطه جديده. عندي عاوتاني هنايا نقطه دونك هنا دونك غنديرو ازاحه اتسيتيرا. دونك هنا عاوتاني عندنا 2 دونك غنزيدو par 1 وهنا غنزيدو par 1. donc la transformation géométrique غيكون هو تي. دونك غنسميوه تي دونك حيت عندنا ترانسلاسيون. دونك ترانسلاسيون هي بالعربيه هي ازاحه، يعني بحال تنزيحوا شي حاجه على المكان ديالها. عندي اف اكس هي دونك عندي قلنا ازاحه ترانسلاسيون تنرمزوا ليها بالتي. انديس يو دونك تيل كو يو هي لو فيكتور. دونك عندي واحد جي في هذه الحاله هذه، يعني باش نمثل لا كورب سي جي غادي نزيد هكا عموديا باغ 1 جي. دونك غنشوفو في لا troisième question كيفاش غيكون لا كورب سي جي. La troisième question, en utilisant la courbe CF, construire la courbe CG. D'après la question 2, on a que la transformation géométrique ou la translation de vecteur 1G, يعني غادي هاد la courbe CF donc بحال غنطلعو par 1G. donc عندي مثلا هذا هو C de F يعني هذا هو f de x. la courbe de f de x égale x au carré. donc إلا بغيت la courbe de la fonction x au carré plus 1 يعني هاد la courbe هذا غندير له translation إزاحة يعني plus 1 يعني x au carré هذه x au carré plus 1.
باغ اكزومبل الا بغيت اكس او كاري بلس 2 دونك غيكون لا كورب هنايا يعني اكس او كاري وغنزيدو عليه 2 جي. باغ اكزومبل اكس او كاري بلس 3 دونك هو هذا اكس او كاري بلس 4 ايتترا. دونك مثلا الا بغيت اكس او كاري موان 1 دونك اكس او كاري موان 1 غيولي عندي لا كورب دونك هذا غيكون عندي سي دو جي دونك اكس او كاري موان 1 غيكون هنا فحال هكا. دونك غادي تكون عندي لا ترانسلاسيون هي موان جي. فوالا دونك دابا ندوزو ليكزارسيس 11 دونك لا سويت ديال هاد يعني ديال هاد لي زيكزامبل هادو. Exercice 11, page 295, construire les courbes des fonctions suivantes dans un repère ordre normal. La première question, f1 x égale x au carré plus 3. Donc on a fait l'exercice 10. Donc on a x au carré plus 3. Donc on dit la courbe x au carré هو هذا. Donc x au carré plus 3. Donc on dit translation plus 3g. Donc غيكون عندنا هذا هو c de f. يعني de translation TU de vecteur 3G. Donc d'abord la deuxième question. La deuxième question, fx également x au carré plus 2. Donc أول حاجة غادي نمثلو la courbe de la fonction moins x au carré. يعني هو هذا donc هو la parabole de sommet au 0 0 et orientée vers le bas. Donc عندي moins x au carré plus 2. Donc غادي نديرو translation donc غادي يكون عندنا la transformation géométrique ou la translation TU avec U donc هي le vecteur de G égale 2G. donc غيكون عندي parabole donc تا هو وغيكون عندي هنا la translation donc عندي هنايا moins x au carré هو هذا donc moins x au carré plus donc moins x au carré plus 2 هاد البارابول المتحرك دونك غنديرو هنا باغ نزيدو باغ 2 جي دونك هنا عندي 1 جي هنا 2 جي فوالا دونك غيكون هذا هو الشكل ديال يو ايغال ديال اف لا كورب ديال اف دو اكس ايغال موان اكس او كاري بلس 2 3 اف اكس ايغال اكس او كاري موان 4 عندنا بارابول اورينتي فيغ لو او دونك ملي كتكون عندي اكس او كاري تيكون لا بارابول اورينتي فيغ لو او ملي كتكون عندي موان اكس او كاري كيكون لا بارابول orienté vers le bas. هنا عندي x au carré moins 4 يعني غادي يكون عندي دونك بالنسبه لهاد لا بارابول المتحرك نتوما خصكم ترسموه دونك انا تنشرح لكم باش تفهموا. عندي هنايا x au carré moins 4 عندي هذا هو x au carré x au carré moins 4 يعني غتكون عندي لا ترانسفورماسيون جيوميتريك هي لا ترانسلاسيون TU avec U هي moins 4G. Voilà, donc on dit moins 1, x au carré moins 1, x au carré moins 2, moins 3 et moins 4. Donc on dit la parabole de la fonction fx égale x au carré moins 4. Donc on a le sommet 0 moins 4. Donc on a s 0 moins 4. Donc d'abord on a la dernière question. fx également x au carré plus 1 fx également x au carré plus 1 on dit la parabole moins x au carré il est orienté vers le bas donc moins x au carré moins x au carré plus 1 غادي نديرو translation donc par un g donc on dit هذا هو x au carré moins x au carré moins x au carré plus 1 donc نطلع هكا الفوق par un g donc غيكون هو هذا الشكل. Voilà, donc la translation TU avec U, il y a un G, donc il y a un G. Ou il y a deux sommets, donc 0, 1. S هو, donc il y a هو 0, 0. هنا S هو 0. Voilà, et merci.